أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه محمد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأستاذ جمعة الرحيم والأستاذ كوسما فهذا هو اللقاء الثاني من هذا الأسبوع وإن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة السعيدة نحن سنأخذ حوارا جديدا ألا وهو الحوار الثاني من موضوع الجو يعني من موضوع الجو نحن أخذنا الحوار الأول kita sudah ambil dialog yang pertama وفي هذه الليلة نأخذ حوارا جديدا ألا وهو الحوار الثاني هذا الذي سنأخذه وسندرسه إن شاء الله تعالى طيب قبل أن نبدأ وقبل أن نغوص في الدرس أنا أريد أن أسألكما فأنا سأبدأ منك يا الأستاذ جمعة الرحيم كيف حالك والأسرة؟ بخير الحمد لله يا أستاذ إن شاء الله مع أسرتي الحمد لله وزوجتي. يبدو أنك كأنك أنت تصلح الجوال دائما لا جوال masalah. نعم لا لا كأنك أنت تصلح الكاميرا يا سلام أستاذ مasa. لا عليك يا أستاذ Ibrahim لا أنا mau bertanya saja tadi kok kayaknya antum seakan-akan perbaiki kamera terus ada masalah dengan HP-nya أنا لا رأيتك صورته. nah barakallah fiik belum mendapatkan posisi yang pas sudah لا Alhamdulillah. لكن أصله ليس كبير Ustaz. oh ليس الصوت ini صوتي ليس كبيرا bukan لا Ustaz. ولكن صورة oh صورة الصورة صورة الصورة طبعا الصورة صغيرة هنا foto نعم foto gambar foto. يعني هذه الصورة آه، آه. أنت تريد الكبير يعني آه، الآن أنت رأيت وجهك فقط Ustaz. صحيح إيه صحيح. كيف أنت يا الأستاذ كسوما واضح الصورة. الحوار أستاذ. نعم والحوار موجود هنا يا الأستاذ جمعة الرحيم لا لا يوجد لا يمكن حتى مسألة يمكن. ربما الشبكة ضعيفة لا berarti coba antum ini aglik al video antum tutup dulu videonya إن شاء الله. nah supaya kita lihat sinyalnya mungkin asyabakatu coba tutup dulu nah ننتظر لحظة يا الأستاذ كسوما طيب وأنت نعم كيف أستاذ. حالك يا الأستاذ كسوما تمام الحمد لله بخير يا أستاذ. وأنت كيف الحمد حالك لله يا أمورك يا أستاذ؟ الحمد لله أنا بخير وأسرتي كذلك هؤلاء بخير أنت ماذا تعمل يا أستاذ كسوما الآن أو في كل يوم. في كل يوم ماذا تعمل في كل يوم أنا في الشركة أستاذ. في المكتب محافظة نصف الجزيرة الغربية. ما شاء الله محافظة نعم أستاذ. نعم طيب. كم لا أستاذ؟ أيوة نعم ما شاء الله أنت تعمل هناك نعم أستاذ نعم نعم. بارك الله فيك أحسن أنا في العربي ASN أستاذ. ما معنى في العربي؟ الموظف الحكومي نعم نعم الموظف الحكومي. نعم. نعم موظف حكومي هذا ASN نعم بارك الله فيك يا أستاذ كسوما نعم أهلا بك يا أستاذ جمعة إبراهيم الآن هل رأيت الشاشة الحوار موجود الهام موجود موجود Ustaz.
إذا المشكلة ليست في الشبكة. مشكلة يمكن جوالي أو هاتفي. الآن تمام خلاص ها؟ لا بأس إن شاء الحمد الله. لله. نعم. رأيت الصورة. الحمد لله. صور. تمام. وهنا جاء واحد ما شاء الله الأستاذ يدي، كيف حالك يا الأستاذ يدي؟ بخير؟ Alhamdulillah hari ini Ustaz. Alhamdulillah, tamam. Baik, kita langsung mulai saja ya, karena sudah beberapa menit berlalu. نبدأ أيها الإخوة. نحن نأخذ الحوار الثاني من موضوع الجو. ما زلنا kita masih di الموضوع الجو. نعم. طيب، نرى هنا أيها الإخوة الحوار بين حسان وبدر. أنا سأقرأ لكم هذا الحوار، استمعوا ولاحظوا. الحوار الثاني، انظر واستمع وأعد. نبدأ من حسان. السلام عليكم يا بدر، أنا حسان أتكلم من لندن. وعليكم السلام يا حسان، كيف الجو في لندن؟ الجو بارد في لندن، هذا فصل الشتاء. كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر. انتظروا لحظة. طيب نواصل. كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ كان الجو حارا وهو الآن معتدل. كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 20. هل ستقضي العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في تونس إن شاء الله. نكرر مرة ثانية. السلام عليكم يا بدر، أنا حسان أتكلم من لندن. وعليكم السلام يا حسان، كيف الجو في لندن؟ الجو بارد في لندن، هذا فصل الشتاء. كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ كان الجو حارا وهو الآن معتدل. كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 20. هل ستقضي العطلة في لندن؟ لا، سأقضيها في تونس إن شاء الله. Nah, Ana yakin pasti antum paham. Biar paling-paling ada satu dua lah ya. Nah, Ana kalau yang Ana kira mufradatnya mudah itu tidak Ana terjemahkan ya. Nah, alan nahnu nabda bil bayan ayo ikhwan. Nabda bil bayan. Assalamualaikum ya Badr. Ana Hassan atakallamu min London. Hadzal hiwar ayyuhal ikhwah abra al-ittisal. Ya, naqul abra melalui atau via hada, via al-jawwal. Abra al-jawwal. جوال هاتف. Naam, al-jawwal awil hatif. Assalamualaikum ya Badr. Ana Hassan atakallamu min London. Ana ya Badr al-an ana Hassan ana atakallamu ma'aka ana min London. Maka dijawablah oleh Badr, Waalaikumsalam ya Hassan. Tidak nanya kabar dulu ya, langsung nanya cuaca. Kaifal jawu fi London? Nah, antum kalau mau nanya gimana cuaca di Lombok atau gimana cuaca di Padang atau Kalimantan, antum bisa menggunakan kaifal jawu. كيف الجو؟ Nah, kaifal jawu fi London. Jangan menggunakan maza ya. Nah, mazal jawu lah, ada khata. Tapi kita gunakan kata-kata kaifal jawu. Nah, kalau pengen nanya cuaca. Kaifal jawu fi London ya Hassan? Qala Badr. Qala Hassan, maka dijawablah oleh Hassan, al-jawu baridun fi London. Insyaallah paham ya ini. Barid دين. bidduhar. Naam. Kenapa barid al-jawu? Hada faslu syita. Nah, kita sudah ambil kemarin satu musim apa? Ada yang masih ingat? Musimul amtar. La, laisa mausimul amtar. Yang kita ambil di ini.
Fil hiwar al-awwal. Fil hiwar. Faslul kharif. Naam, Kharif. ahsanta. Ahsanta. Faslul kharif. Itu yang pertama kita ambil ya. Nah, faslul syita al-an. Faslul syita musim dingin. Syita dingin. Nah, faslul syita musim dingin. Jadi wajar cuacanya barid. Naam. Baik. Kemudian ketika Hasan mengatakan bahwasanya al-jawu barid, hadza faslu syita, ini memancing Badr untuk bertanya lebih dalam ya. Kam darajatul hararati fi London? Darajatul hararah apa kira-kira terjemahannya? Berapa Derajat tingkatan suhu? Ahsan. Apa tadi? Berapa? Suhu? Suhu. Suhu. Hmm. Langsung. berapa derajat suhu Nah, di London? berapa kalau kita terjemahkan per kata kan berapa Kalau panas. derajat panas kan? Suhu. Nah, atau ya berapa berapa tingkatan panas atau berapa derajat panas di London? Pisau. Kenapa? Nah, nah simpelnya kita bilang suhu. Berapa derajat suhu ya? Umumnya seperti itu. Atau berapa suhu di London? Langsung saja. Jadi darajatul hararah itu kita terjemahkan suhu. Suhu bukan berarti lawan dari amatir ya. Nah, nah suhu-suhu ikhwah. Nah, kam darajatul hararati fi London? Berapa suhu di London? Maka kata Hasan, tahtas sifar. Ma mana tahtas sifar? Di Di bawah bawah 0 dari derajat. nol. Nah, di bawah 0 derajat. Ya. Celcius kan pemakaiannya. Nah, Iya. di bawah derajat, di bawah 0 derajat Celcius. Nah, kemudian Hasan, yas'alu Badr, kaifal jawu fir Riyadh? Al-an ya Badr, kaifal jawu fir Riyadh? Qala Badr, kana. Perhatikan, ini bisa antum gunakan dalam percakapan sehari-hari. Antum mau bilang dulunya begini, sekarang begini. Nah, maka gunakan kata-kata Kana. Kana. kana, ya. Kana al-jawu Masa lampau. haran. Nah, masa lampau, ya. Tadinya cuaca panas. Tadi, ya kemungkinan siang tadi ya atau pagi tadi panas kata Badr. Kana Kan? al-jawu haran wa huwa al-an mu'tadil. Mu'tadil maknahu laisa harran wa laisa baridan. Mu'tadil. Jadi kalau tidak panas, tidak dingin, apa bahasa Arabnya? Mu'tadil. Adil. Sedang. Mu'tadil. Ahsan. كان الجو حارا وهو الآن معتدل. طيب ثم سأل حسان بدرا وقال يا بدر كم درجة الحرارة في الرياض. Tadi kan ini mu'tadil kata Badar kan. Maka kata Badar darajatul hararati 20. Nah, fahimtum hadza insyaallah ya. Darajatul hararati 20. 20 derajat. Nah, Celcius tentunya. Pemakaian secara umum. Baik, kemudian Hasan yas'alu Badran. Ya Badr, hal sataqdi al-'utlata fi London? Hal sataqdi al-'utlata fi London? Faqala Badr, la sa'aqdiha. Ha yang ini kembali ke mana? Ke Utlah. Nah, ke Utlah. La sa'aqdiha fi Tunis. Ya, Tunisia ini. Tunis, Tunisia. Insya Allah. Nah, طيب ما معنى قضى يقضي أيها الإخوة؟ Ketetapan. لا. Tentuan. Kalau sataqdil utlah, ma mana sataqdil utlah? Akan menentukan hari libur. Menghabiskan. Hah? Menghabiskan. Tetapdi. Nah, menghabiskan. 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 Hal sataqdil utlata, apakah engkau akan menghabiskan liburan di London, di London? Nah, qadha yaqdi artinya menghabiskan. Obo. Qadha yaqdi. Nah, la saqdiha fi Tunis insyaallah. Nah, ada pertanyaan? Hal min su'alin ayyuhal ikhwan yata'allaqu bihadzal hiwar? Kodo. Kodo ya. Kodo ya. Kodo ya kodo. Naam, qadha yaqdi tabaan lahu ma'an katsira. Maknanya banyak ya. Bisa berupa ketetapan juga qadha yaqdi.
كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا الشيطان Hmm. وقضى ربك ماذا وبالوالدين إحسانا Hmm. أيضا قضى menetapkan لكن قضى يقضي هنا أيضا بمعنى أنهى ينهي menghabiskan أيوة Ah, سواء ينهي ينهي أيوة أنهى ينهي قضى يقضي مرادف سينونيم نعم. نعم. هل من سؤال تفضل من أراد أن يسأل فليسأل Istamir, Ustaz. ماذا يا الأستاذ جمعة الرحيم سؤال Istamir. طيب إذا نحن نستمر نأتي الآن إلى القراءة تفضل أنت يا الأستاذ جمعة الرحيم كن أنت بدرا والأستاذ كسما كن أنت حسانا تفضل نعم بارك الله فيكما تفضل السلام عليكم يا بدر. أنا حسان، أتكلم من لندن. Waalaikumsalam ya Hasan. Kaifal jawa fil London? الجو بارد في لندن، هذا فصل الشتاء. Kam darajatun? betul. Kam darajatun harrarati fil London? Bisa diulangi Ustaz Jumatur Rahim kam Kam darajat darajatun, Zat? enggak bukan tanwin tapi kam darajatul hararat Nah. Kam darajatul hararati fil London? nah تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ Kana jawul harron wa Mhm. huwal an mu'tadil. Nah, bisa diulangi ini Ustaz Jumatur Rahim kanal Kana jawu. kana kana jawaru harron Sebentar. wa huwa jawaru, Zat. Ini alif lam di al jaw. Kanal Kanal. jawaru. Kanal jawu. Nah. Kanal jawu harron Mhm. harron wa huwal an mu'tadil. Mu'tadil ahsan. Nah, selanjutnya. كم درجة الحرارة في الرياض؟ Mhm. Darajatul hararati isrin. Ish? Isrun. Nah, هل ستقضي العطلة في لندن؟ La sa'aqtadiha fi Tunis. sa'aqad Insyaallah. sa'aqdiha Sa'aqdiha fi Tunis. Insyaallah. ahsan. Barakallahu fikum. Sebentar ya, Pak. Dicoret ini. Sebentar ya. Nah. Baik. Kita ulangi sekali lagi agar lebih pakem lagi. Nah, nampaknya bermasalah ini sebentar ya. تفضل يا أستاذ. تفضل. كده. Apa? ulang. Nah, silakan. Silakan Ustaz Jumatur Rahim mulai duluan. Ana Hasan. Nah, Assalamualaikum ya Badr. Ana Hasan. Atakallamu min London. وعليكم السلام يا حسان، كيف الجو في لندن؟ الجو الجو بارد في لندن. هذا فصل الشتاء. هذا فصل الشتاء. نعم. كم درجة الحرارة في لندن؟ تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ أيوه. كان الجو حارا وهو الآن معتدل. نعم. كم درجة الحرارة في الرياض؟ في الرياض. في في رياض في الرياض. نعم في الرياض أحسن. درجة الحرارة 20. هل ستقضي عطلة في لندن؟
لا سأقضيها في تونس إن شاء الله. Dan barakallahu fikuma al-Ustadz Jumatul Rahim wal Ustadz Kusuma. Nah, sebentar ya, wah, ini layarnya bermasalah. Dari tadi bergerak terus. طيب بعدهما الأستاذ يادي هل أنت معنا؟ Oh, Ustaz. ما شاء الله أنت نعسان؟ Nah, نعم يا الأستاذ يادي تفضل يا الأستاذ يادي كن أنت حسانا وأنا سأرافقك تفضل. Assalamualaikum ya Badr. Ana Hassanu. Atakallamu min London. وعليكم السلام يا حسان كيف الجو في لندن؟ Al-jawu baridun fi London. Hadza faslu syita. كم درجة الحرارة في لندن؟ Tahta sifr. Kaifal jawu fi Riyadh? كان الجو حارا وهو الآن معتدل. Kam darajatul hararati fi Riyadh? درجة الحرارة 20. Hal sataqdil utlata fi London? لا سأقضيها في تونس إن شاء الله. نعم kita ulangi نعود السلام عليكم يا بدر أنا حسان أتكلم من لندن. Waalaikumsalam ya Hasan. Kaifal jawu fi London? الجو بارد في لندن هذا فصل الشتاء. Kam darajatul hararati fi London? تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ Kanal jawu harran wa huwa al-ana mu'tadil. كم درجة الحرارة في الرياض؟ Darajatul hararati ishruna. هل ستقضي العطلة في لندن؟ La sa'aqliha fi Tunis insyaallah. أحسن هذه القراءة قراءة جميلة واضحة بارك الله فيك يا أستاذ يادي. طيب أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى الصفحة التي بعدها من أراد أن يسأل؟ لا Mana يوجد. Ustaz? نعم تفضل يا Ustaz. أستاذ يادي. Ah, Kana membedakan kana dengan yang kana seperti apa Ustaz yang biasanya kan nggak ada maknanya gitu sama kanal jauharon. نعم kana yang naqisah dengan kana yang tamah istilahnya ya. Kana Nah, yang naqisah itu kana yang dia yang dia bisa merofakkan isim dan menjadikan khobarnya mansub, begitu? nah Ustaz. Atau kana yang naqis dalam artian kana yang dia tidak memerlukan khobar, ya, dia tidak memerlukan khobar. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya kita ngelihat teksnya bagaimana. Kalau di situ tidak kita dapati adanya khobar yang mansub, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung, maka itu adalah kana yang tammah. Contohnya dalam Al-Quran, kun fayakun. Itu tidak ada khobarnya, tidak ada isimnya. Langsung, ini kana yang dia memang ada artinya di situ. Atau bagaimana pertanyaan antum? Mana masih bingung? Gimana pertanyaannya, Ustaz Iyadi? Nah Ustaz seperti itu Ustaz. Karena Nah, itu. kadang bingung gitu karena ya di situ masuk ke yang kaidah yang mubtada itu atau enggak gitu kan yang Oh, nah, tansibul sahih. tansibul khabar. Nah, tansibul khabar. Ahsan. Nah, biasanya itu kita bisa lihat dari teksnya bagaimana. Nah, baik, akhir yang lain, tafadhal. آه، Nah, Ustaz Kusuma. الحركة قلنا الحركة لندن فتحة بعد Nah, وحرف جر في لندن. nah, li'annahu maza mamnu' min as-sarf. Jadi Landan ini walaupun ada huruf jar di sebelumnya, kita tidak bisa bilang fi landani, tapi fi landana. ها ممنوع من الصرف. Nah, mamnu' min as-sarf, ahsan. Karena dia isim a'jam, isim selain selain Arab, ya. Sebagai contoh nama-nama nabi misalnya Yusuf,
kemudian Daud, Sulaiman, ya. Ini nama-nama non Arab, ikhwan. Oke. Baik, nah, soalun akhir. Ini satu soal. Nah, mazal Jamatul Rahim. هل لابد لنا بعد كيف هو Mm-mm. المرفوع المثل كيف الجو انتظر. كيف هل بد من مرفوع ya السؤال هذا؟ مثلا جو نعم بعد طبعا. كيف بعد كيف يجب مرفوع. Hukum asalnya marfu memang, karena kaifa ini bukan termasuk yang menyebabkan mansub, bukan pula yang termasuk menyebabkan majzum. Nah, selama dia tidak termasuk dari dua hal tersebut, idzan alladzi ya'ti ba'dahu, yang datang setelahnya marfu keadaannya. Nah, kecuali kalau memang dia termasuk dari hal-hal yang menjazmkan atau memansubkan. Nah, itu baru. Nah, adapun kaifa pertanyaan secara umum. Kaifa, mata, mada. Nah, nah. Hakadha ya Ustaz Jumatur Rahim. Nah, خلاص أيها الإخوة تمام. إن شاء الله. إذا ننتقل الآن إلى الصفحة التي بعدها. لدينا هنا المفردات العرض. انظر واستمع وأعد. انظر هنا حار. Kemarin sudah kita singgung ya derajatnya. Yang paling paling rendah itu apa? Dafi. Dafi. Nah, di atas dafi ada har. Dafi. Sakin. Di atas har ada sakhin. Sakin. Nah, sakhin. Ahsan. طيب هذا حار. طبعا الجو حار أيها الإخوة. Tidak mungkin dia dafi. Ada sih mungkin dafi itu. Tapi biasanya dia kita bilang har ya. Harun. Kemudian barid. Nah, hada barid. Kemudian mu'tadilun. Mu'tadilun. Faslu syita'i. Faslu syita'i. Yatakallamu. Yatakallamu. Darajatul hararati. Darajatul hararati. Darajatul hararati, pengukur suhu itu. Nah, ini gambarnya saja. Ya, maksud artinya kalimat ini pengukur suhu itu namanya dalam bahasa Arab darajatul hararati. Lah, kalau pengukur suhu itu bahasa Arabnya mi'yar. Mi'yar atau miqas ya. Miqasu darajatil hararah. Darajatul hararah itu suhu. Nah, suhu. Mungkin dia fokus ke yang ada angkanya di sini ya. Ada angka 39, koma berapa itu? 00 ya. Nah, 39 itu darajatul hararah. ثم هذا تحت الصفر. تحت الصفر انظر اللون الأحمر تحت الصفر. ثم يقضي. Nah, ini menghabiskan. Tapi di sini Anda pengen kasih faedah. Yatakallamu berbicara. Ada yang ada yang tahu di antara antum apa bahasa Arabnya berbicara selain yatakallamu? Qala. Qala. Qala yaqulu. Aqulu. Nah, itu berkata secara umum. Qala. Ada yang dia mendekati yatakallamu. Apa? Ada Pak. Naam, ahsanta, yatahaddatsu. Nah, yatakallamu itu dekat dengan yatahaddatsu. Ana atahaddatsu bil lughatil arabiyyah. Ana atakallamu bil lughatil arabiyyah. Apa bedanya yatahaddatsu dengan yatakallamu? Bedanya yatakallamu itu lebih umum ketimbang yatahaddatsu. Bagaimana? Biasanya kalau yatakallamu itu bisa digunakan untuk semua jenis topik. Misalnya, ana urid an atakallama ma'aka. Berarti kita pengen berbicara dengan dia ini di berbagai macam topik yang ingin kita berbicara bareng dia. Tapi kalau kita bilang ana urid an atahaddatsa ma'aka, kita ingin berbicara di judul atau topik tertentu saja. Nah, itu bedanya antara at-tahaddus wa at-takallum. Nah, Akhbaru. mengabarkan. Mengabarkan akhbara.
Nah, qala berkata, akhbaro mengabarkan. Akhbaro di sini lebih dekatnya ke anba'a. Anba'a, yani akhbara sawa. Nah, طيب خلاص. خلاص. خلاص جميل. هذه المفردات أيها الإخوة، إذا كانت جديدة عليكم أنا أريد منكم أن تحفظوا هذه المفردات. Harun. Nah, ihfazuha jayidan ya supaya nanti Insya bertambah Allah. Harun kosakata. barid. Nah, har barid mu'tadil faslu syita yatakallam Harun. Fasal darajatul syita. hararah tahta sifar sampai ke yaqdi. Nah, baik, alan nantaqilu ila tadrib. Insyaallah masih ingat ya isi dialog Insya tadi? Allah. Insyaallah masih ingat. Nah, نبدأ منك يا الأستاذ يادي تفضل. تدريب أجيب عن الأسئلة باختصار. تفضل يا الأستاذ يادي. Aina Hasan di London. نعم في لندن سهل جدا. السؤال الثاني الأستاذ كسمة. الثاني أين البدر؟ في الرياض. في الرياض جميل هذا صحيح. السؤال الثالث الأستاذ إندرا تفضل. Man? نعم عفوا salah ya الأستاذ جمعة الرحيم عفوا. نعم Ah, تفضل أستاذ جمعة الرحيم. Kam darajatul hararati fi Riyadh? 20 darajah. نعم 20 درجة أحسن. السؤال الرابع الأستاذ يادي تفضل. Kam darujatul hararati fi London tahta sifr. تحت الصفر جميل. الأستاذ كسوما بعده. الخامس كيف الجو في لندن؟ الجو بارد. بارد أحسن. السؤال السادس الأستاذ جمعة الرحيم. Kaifal jawal fi Riyadh? Jawaru fil Riyadh harin. ناقص ada yang kurang jawabannya. Ya. كيف الجو في- Kaifal jawu fi Riyadh? نعم Jaul fi Riyadh harin. ناقص kurang. Al-an. Akmil sempurnakan gimana seharusnya sesuai dengan dialog tadi. بعد حار. كيف الأستاذ. Kana. نعم Harin. أكمل sempurnakan. كان Kana. Kana. Kana harin. كان حارا. Kana harin. نعم والآن Wal-an dafi. Dafi. لا ليس دافي يعني ليس حار وليس بارد. Mutab, mut, ها؟ mutadil. نعم معتدل أحسنت. كان حارا والآن معتدل. نعم Ya. جميل. Kata-kata mu'tadil ikhwan itu bukan hanya digunakan untuk ini ya, bukan hanya digunakan untuk cuaca saja. Pokoknya yang sifatnya sedang-sedang antum bisa bilang mu'tadil. Mutadil ya. Min adalah adil. Ahsantah, na'am, pertengahan. Berasal dari kata adalah. Ya, dia tidak condong ke sini, tidak condong ke sini, netral. Ah, Adil. Nah, tidak berat ke sana, tidak berat ke sini, tengah-tengah. Nah, golput. kenapa? Golput. Golput. لا golput ليس معتدل. لا نحن لا نقول golput في اللغة العربية أنا معتدل. لا نعم هذا ليس اللغة العربية سجيمة الرحيم. La. نعم طيب تفضل السؤال السابع يا الأستاذ يادي تفضل. Man sayaqdil utlata fi Tunis. نعم Badr. بدر. نعم بدر هو الذي سيقضي العطلة في تونس. نعم. هل من سؤال أيها الإخوة؟ وبهذا قد انتهينا من هذا الدرس. نعم ما فرق بين معتدل ونصف يا أستاذ؟
طبعا بينهما فرق يا أستاذ كسوما. معتدل معناه يعني في الوسط. معتدل معناه وسط. في الوسط. نعم، pertengahan. معتدل. ليس حارا وليس بارد. معتدل. ليس كبير وليس صغير. معتدل. ليس Wasatoh طويل وليس قصير. معتدل. Tapi kalau nisfu itu lebih ke setengah, bagian. Al-Qasam. bagian, ya pembagian, ya lebih ke pembagian. Nisfu, pembagian. Wasatoh Ustaz, Ausat. Nah, mu'tadil itu muradifnya wasat, sinonimnya. Antum bisa bilang mu'tadil atau mutawassit. Hmm. Mu'tadilun muradifnya mutawassit. Tapi kalau nisfu memang kita lihat dia tengah, ya. Tapi dia tidak bisa menggantikan posisi mu'tadil. Dia lebih ke sifatnya yang pembagian. Bukan ke yang kayak pertengahan, bukan. Lebih ke pembagian. Nah, hunaka farqun ya Ustadz Kusuma. Nah, kalau ditanya misalnya antum ditanya hal hal Zaidun jismuhu kabir, antum mau bilang nisab nisab, lah ada khata. Nah, jangan bilang nisab nisab. Nah, naqul la jismuhu laisa bikabir, huwa mu'tadil. Sedang-sedang saja. Tidak cantik dan tidak jelek. Nah, sedang-sedang saja. Laisa kabir. Ya, itu ungkapan untuk menunjukkan ya simpelnya agar lebih mudah diingat sedang-sedang saja. Mu'tadil, ya mutawassit. Kilahuma sahihan. Nah, soalun akhar, tafadhal. Ustaz, Nah, maza Ustaz kam Yes. kam darajatul harorati itu sudah harus begitu ya, nggak bisa haroratinya jadi dingin gitu. Berapa derajat dingin? Apa memang harus panas yang ditanya? Enggak, dia bisa diubah juga di sini. Oh, bisa diubah ya? Bisa diubah. Seperti al-hararah di sini kan panas. Bagaimana kalau dingin? Itu ini, Anda tulis ya. Tapi kalau ditanya suhu, mereka jarang menggunakan al-burudah. Kecuali kalau memang daerah tersebut identik dengan dingin terus, ya itu mungkin. Hmm. Nah, seperti ini. Darajatul hararah kita ganti menjadi al-hararah, lawannya adalah al-burudah. Tapi pemakaian seperti ini jarang terjadi, sangat jarang. Walaupun mereka mau nanya suhu itu, mereka sudah tahu bahwa suhu itu di bawah 0 derajat, mereka menggunakan darajatul hararah karena itu sudah mewakili. Tapi apakah boleh kita sekali-kali pengen menggunakan burudah? Tidak masalah. Nah, karena ini bukan ketetapan mutlak. Al-burudah itu lawannya al-hararah. Nah, al-burudah, kedinginan. Maksudnya bukan kedinginan yang terlalu dingin ya. Apa ya bahasanya? Lupa. Nah, dingin lah secara bahasa burudah. Nah, darajatul burudah. Nah, Lakin hadzal istimal, pemakaian ini sangat-sangat jarang. Kecuali kalau memang kita misalnya sebagai contoh kita memegang sebuah benda yang itu dingin banget. Kemudian kita nanya kam darajatul burudah. Nah, itu bisa ya. Tapi kalau kita nanya suhu secara umum, maka pemakaian yang masyhur dan ma'ruf ya, itu darajatul harar secara umum. Baik, soalun akhar. Mafhum ya insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain ya ikhwah, kita masih ada sisa waktu. Ana pengen ngecek lagi untuk dialog tadi. Mana yang kira-kira perlu kita garis bawahi. Kita baca dari awal ya, silakan disimak. Assalamualaikum ya Badr. Ini jelas insya Allah. Ana Hassanu. Nah, kenapa kok di sini Hassanu bukan Hassanun? Karena kata-kata Hassan itu termasuk dari isim yang dia tidak boleh bertanwin. Ana Hassanu, bukan Hassanun ya. Kecuali yang Hasanun, yang namanya Hasanun, nah itu pakai tanwin. Tapi kalau Hassanu tidak menggunakan tanwin. Mengapa? Ada rumus-rumusnya. Ya, ada rumus-rumusnya, ada kaedah-kaedahnya. Atakallamu min Nandan.
Tadi sudah Anda jelaskan ya perbedaan antara at-takallamu dengan at-tahaddatsu. Ini juga jelas insya Allah. Waalaikumsalam ya Hasan. Kaifal jawu fi London. Nah, sekali lagi kalau kita pengen nanya bagaimana cuaca di ini misalnya NTT atau di Lombok atau di Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, maka kita gunakan kaifal jawu fi Jakarta, kaifal jawu fi Padang, atau fi Lampung. Nah, gunakan kata-kata kaifal jawu. Nah, Hasan, al-jawu baridun. Jadi kalau cuaca itu ya panas, dingin, sedang. Nah, itu harus kita tahu ya, al-jawu barid, al-jawu har, al-jawu mu'tadil. Nah, seperti itu ya. Itu cuaca. Ada juga mendung, ada juga ini. Itu bisa antum melihat kalau mendung itu apa bahasa Arabnya ada kemarin. Ketika kita masih di 1A, jadi 1A di kosakata tambahan. Nah, itu bisa antum melihat lagi. Kalau mendung itu guyum. Al-jawu Ujung ya. guyum. Nah, guyum itu mendung atau gerimis. Apa arti gerimis bahasa Arabnya? Ada masih ingat? Gerimis rozal. Ya, al-jawu. Rozan. Nah, rozal. Itu bisa juga. Nah, jadi cuaca di sini bukan hanya melulu tentang ini ya, bukan hanya melulu tentang panas dingin. Nah, dia juga kayak cuaca keadaan secara umum. Nah, al-jawu barid fi London hadza faslu syita. Nah, kita sudah ambil faslul kharif, diingat faslul kharif itu musim gugur. Faslul syita itu musim dingin. Baik. Kam darajatul hararati fi London? Nah, darajatul hararah suhu. Ya, darajatul hararah. Gunakan kata-kata kam. Kam darajatul hararati fi London tahta sifr. Kaifal jawu fi Riyadh? Kanal jawu harar. Nah, pemakaian seperti ini juga perlu ya. Pemakaian seperti ini, misalnya tadinya begini, sekarang begini. Nah, itu bisa seperti ini. Sebagai contoh, nah, sebagai contoh, kami sering kalau di waktu kuliah itu ada dosen yang nanya, mana si Fulan? Mana si Fulan? Kami bilang, kana fil fasal. Kana fil fasal. Tadinya di dalam kelas. Kemudian dosennya paham. Wal'an kharijal fasal. Ya, di luar kelas. Nah, bisa seperti itu. Kana fil fasli wal'an kharijal fasli. Nah, baik. Kemudian kam darajatul hararah fil Riyadh, darajatul hararah 20. Ini insyaallah tidak ada yang perlu dibahas. Nah, hal sataqdil utlah. Kalau kita pengen bilang saya akan menghabiskan liburan, maka gunakan bahasa Arabnya qada yaqdi atau anha Anha boleh yunhi. kan? Kenapa? Kalau bukan kalimat qadha, Pertanyaannya Ustaz Jumatur Rahim, kalau bukan ya kalimat hal qada, hal satak tadi hal sataqdi. hmm, Kalau bukan dengan qadha yakdi itu nah, kalimat lain mungkin untuk liburan itu eh, kalimat yang anha paling sering dipakai, intaha. Hmm? kalimat yang paling sering dipakai untuk menunjukkan menghabiskan liburan itu qada yaqdi. Hmm. Qada yaqdi itu sering banget dipakai. Misalnya, kamu mau menghabiskan liburan di mana? Bahasa Arabnya aina sataqdil utlah. Nah, qada yaqdi al-utlah, menghabiskan liburan. Walaupun ada sinonimnya yaitu anha yunhi, Hmm. namun ini jarang. Mereka lebih seringnya menggunakan qada'ul utlah, menghabiskan liburan. Hmm. Nah, ini penting ya. Sataqdi al-utlah, menghabiskan liburan. Qada yaqdi. La sa'aqdiha fi Tunis insyaallah. Nah, adapun selain itu ikhwan, tidak ada yang perlu dibahas lagi di dialog ini. Nah, hal min soal, silakan. كيف الأستاذ يادي واضح؟ Waalaikumsalam. واضح تمام. الأستاذ كسومة واضح؟ إن شاء الله واضح أستاذ. إن شاء الله. نعم، إذا ننتظر والأستاذ جمعة الرحيم أولا. Insyaallah. واضح أستاذ جمعة الرحيم؟ Insyaallah Ustaz. إن شاء الله. نعم.
وأما غدا أيها الإخوة بعدين أنا أريد أن أخبركم يعني في هذه الليلة غدا سيكون لقاؤنا لقاء الثالث صحيح وأنا ربما سأتغيب أنا لا أكون معكم لماذا؟ لأن لدي برنامج في المدرسة يعني في pesantren برنامج المخيم كمah Ma aman, Ustaz. مع الطلاب طبعا مع الطلاب مع المدرسين ولهذا ربما غدا أنا لا أستطيع أن أحضر معكم بعدين انتظروا الإعلان من المسؤول أو من أدمن هل هناك درس مع مدرس آخر أم كيف نحن لا ندري لكن أنا أخبرت المسؤول أو أدمن يتعلق بهذا الأمر إذا أنتم انتظروا الإعلان من أدمن من مسؤول طيب Kamudah طيب أستاذ. laisa lakum, Ustaz. ها Kamudah laisa laka. فقط يوم واحد فقط Yawm wahid. يوم واحد فقط يعني غدا La فقط ba'as. نعم لدينا مخيم كما La ba'as. نعم التخييم طيب أستاذ لا بأس. طيب تمام نعم فهذا الإعلان فقط هذا الإعلان Jazakallah, Ustaz. La ba'as. لا بأس أنا إذا Yawm wahid deh, la ba'as. يوم واحد لا بأس وأسبوع واحد لا يجوز إذا غدا يوم العطلة. والله أعلم هل غدا يوم العطلة أم كيف هل هناك مدرس آخر نحن لا ندري ولهذا انتظروا الإعلان من المسؤول Yawm al-idha. نعم أيها الإخوة إذا كان ليس هناك سؤال آخر فأنا أكتفي بهذا القدر وأنا أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء على مشاركتكم الجيدة والمتفائلة فأنا أحب هذا حبا جما يعني هذه الأشياء من يعني أنا أحبها جدا هذه المشاركة وهذا الكلام وهذه المحادثة لابد أن تفعلوها في كل درس يعني كي نتكلم باللغة العربية نعم جيدا طيب أيها الإخوة أنا أكرر جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله Oh فيكم iya, barakallahu. رزقكم الله الاستقامة والصبر والثبات على تعلم اللغة العربية آمين يا رب العالمين نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.